तेभ्यो नमस्ते नामृडयन् दुदयन् विष्मायश्च नो द्वेष्टुदं वाजम्भे स्वाहा ये दिवेशां वरशमयमस्तेभ्यो दश प्राजेर्दशक्षरादश प्रदेशेभ्यो नमस्ते नारायण तदेयन् भज्वायश्चनाग्रेचिरं वाजम्भे स्वाहा आदित्यात्मने श्रीरुद्राय इमानि नमः विष्णुजयाजने मावर्धन्तवाङ्गिरः त्युन्नैर्वाजे भ्रागदक् स्वाहा नमः ॐ वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रियदिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे हेतिश्च मे कृतिश्च मे स्मरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे ज्ञानश्च मे सुश्च मे चित्तं च महाधीतं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे ओजश्च मे सहश्च महाजश्च मे जरा च मे आत्मा च मे तनोश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थानि च मे परोगोष च मे शरीराणि च मे स्वाहा अक्षरश्रुत्यामिदं मम पार्वती